কেন্দ্রের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচি। বুধবার এই কর্মসূচিতে যোগ দিতেই মালদায় এলেন কেন্দ্রের পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মরেশ্বর পাটিল। তিনি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে কলকাতা থেকে মালদায় আসেন। মালদা টাউন স্টেশনের ট্রেন থেকে নামা মাত্রই তাকে সংবর্ধনা শুভেচ্ছা জানান জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। এরপর তিনি স্টেশন থেকে বেরিয়ে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে গাড়ি চেপে তার গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তবে রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মরেশ্বর পাটিল সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচি শুরু করেছেন। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রকল্পের সুবিধে পৌঁছে দেওয়া। তাই এই কর্মসূচিতে অংশ নিতেই আজ তিনি মালদায় এসেছেন। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसमें ऐसा है कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं। वो योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को मिला, लेकिन जिनको नहीं मिला उन तक वो लाभ पहुँचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है। देखो, रामलला अयोध्या में जो यात्रा हुई वो यहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं। दीदी ने कौन सा जुलूस निकाला वो मुझे पता नहीं। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। पूरे देश में ऐसा स्वागत हुआ है जैसे कि रामलला अभी वनवास से पधारे हैं। 500 सालों की प्रतीक्षा कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से ख़त्म हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से प्रतिस्थापना हुई। ये प्रतिस्थापना खाली मूर्ति की नहीं है, हमारे देश की आस्था की हुई है, हमारे देश के संस्कृति की हुई है, हमारे देश के सभ्यता की हुई है, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। এরপর কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মরেশ্বর পাটিল মালদার মানিকচকের মথুরাপুর ফতেনগর এলাকায় বিজেপি কার্যকর্তা সম্মেলনে অংশ নেন। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি পার্থসারথী ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল, অম্লান ভাদুরী, বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী সহ আরও অনেকেই। বিজেপির কার্যকর্তা সম্মেলনে অংশ নিয়ে কেন্দ্রের মন্ত্রী INDIA জোটকে আক্রমণ করেন এবং দাবি করেন দেশের জনগণ INDIA জোটের পাশে নন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে রয়েছেন। राज्यों में एक दूसरे से लड़ने वाली पार्टियां अगर सेंट्रल लेवल पर एक साथ में आने के बारे में सोचेगी तो यही होगा। ये देश के विकास के लिए साथ में नहीं आए, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए आए। किसी को लगता है मेरे बेटे की राजनीति खराब होगी, किसी को लगता है मेरे भाई की होगी, किसी को लगता है मेरे रिलेटिव की होगी। आप जितनी भी पार्टियां देखो, प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ये जनता की पार्टी है। इसलिए उनको अपने फैमिली की पड़ी है, हमें देश की पड़ी है। हम तो देश के बारे में सोचते हैं। कितनी भी पार्टियां साथ में आने दो, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी ने विकास के माध्यम से जो विश्वास जनता के मन में निर्माण किया है, वो विश्वास की वजह से जनता पूरे ताकत से मोदी जी के पीछे खड़ी है। 100 দিনের প্রকল্প আবাস যোজনার কাজ থমকে থাকার ঘটনায় ফের সামনে এলো কেন্দ্র রাজ্য রাজনৈতিক চাপানোত্তর। এই ইস্যুতেই বুধবার মালদায় এসে ফের একবার রাজ্যকেই কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মরেশ্বর পাটিল। পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা উল্লেখ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। मैंने पहले भी कहा कि उसमें जो कुछ कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसके तहत इनसे कुछ पेपर मांगे, डॉक्यूमेंट मांगे, जानकारी मांगी, वो जानकारी मिली नहीं। में कुछ तो कमियां रह गई ना इनकी तरफ से, तभी तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। इन लोगों ने हमारे मंत्री जी से भी जाके मुलाकात कर ली थी, सारे सांसद गए थे, धरना भी धरा था, यहाँ पे भी धरा था। ऐसा खाली वेस्ट बंगाल को पैसा नहीं देने का कोई कारण हो सकता है क्या? नहीं, कुछ तो उसमें गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए तो नहीं हुआ। এ রাজ্যে 68 বারেরও বেশি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এসেছে এবং যে জিনিসটা চেয়ে পাঠিয়েছে সমস্ত তথ্য আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত হয়ে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করার জন্য
কেন্দ্রীয় সরকার 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকতে এখন এই অভিযোগগুলো তুলছে। এই অভিযোগ বাংলার মানুষ বিশ্বাস করবে না।